Hello mga kananay, in this video is gusto ko lang i-share sa inyo ang amon nga na-experience sa video sa Coral Farm. Within 2 days is super sulit kit ang imo nga ma-experience. Sa pag-abot mo pa lang is welcome ka na sa mga stops may pamahaw sila nga ginanda ining bilo-bilo or nilugaw Banana sa amon. peel. Kag may rice coffee or sara-sara. O diba makahilidlaw nga pagkaon. Kag pagkatapos is Nagamit ko. gitibot kami nila sa ilang nga mga tanom kag diri ginpakita sa amon kung paano nila mano-mano nga ginahimo ang banana chips halin sa pagpanit sa saging. Sorry, hindi ko kabalo magpanit sa saging, paglidkid, palutua lang ko kay dira bakbakanay kita. Kag ma-experience mo ang kag bonfire sa gabi kag pagkaaga is malagaw kita sa may forest, forest therapy kita, ma-feel mo ang ambience nga kanami sang hangin, ang spirit sang Ay, may natures honeybee, nga imo oh. na Ano ba to, i-embrace. miss? Naghalong kita sa Yung ano lang panglakaton kay halo. tungod nag-inulan is malunang kag madanlog ang dalan. May nakita pa ko di kay sang honeybee o diba ma-feel mo gid ang kag ma-experience ang kanami sa nature tungod food lover and nature lover ako since imo ni ang akon nga nanamian sa amo ni nga staycation.